ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟ ରଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଲୋଚନା କର। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତିର ସାରମର୍ମ ସବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଯେହେତୁ 6ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଇଛି ତ ତା ଭିତରୁ ଆମର ଯୋଉ ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ରହିଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି, ତା ଫାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ନାଁ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ସାରମର୍ମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା। ବୁଝିହଉଛି, ତ ତମର ହୁଏତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢିବନି, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିରୁ ପଢିପାରେ କିମ୍ବା ତାର ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଢିପାରେ। 6ଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 1ରେ ଭକ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଉପକ୍ରମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ନା କଣ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର 1912 ରୁ 2012 ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ ନଥିଲେ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିବା ସହ କଣ ହେଇଛି କାଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ କି ନା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ, ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମନେ ରଖ। ତ ତାଙ୍କର ରଚନା ହିଡ଼ମାଟି ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ସୁପରିଚିତ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2-3ଟା ଲେଖା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିଡ଼ମାଟି ଓ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ପତ୍ର ଆକାରରେ ଗଭୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଅତି ସରଳ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କଣ? ପ୍ରଥମ ତମ ସିଲାବସରେ 6ଟି ନୁହଁ 4ଟି ଅଛି, ହେଲା। ତମ ସିଲାବସରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଆମେ ଆଜି ଭକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ଭକ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମ, 3rd ନମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱାସ, 4th ନମ୍ବରରେ ସମନ୍ୱୟ। ଆମେ ଆଜି ଭକ୍ତି ଆଲୋଚନା କଲେ, ନେକ୍ସଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାର୍ଟ 2ରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ପାର୍ଟ 3ରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ପାର୍ଟ 4ରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କଣ ସେବା, ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଭେଦ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶରଣାଗତିକୁ ନିଜର ବହିର ମୂଳ ପାଠ୍ୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ତା ବିଷୟରେ କଣ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କଣ ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ସବୁ ଟପିକ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତମେ ଯେମିତି ସ୍କିପ୍ ନ କରିଯାଅ, ଆରାମସେ ଯେମିତି ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତମମାନେ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିଲେ ବଢିଆ ମାର୍କ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆମେ, ନିହାତି ରୂପେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ସେବା ଓ ପୂଜାର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସାରା ଟାଇପ କରିକି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ନା କେଉଁଠି କଣ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହର୍ଷିକାର ଦୀର୍ଘିକା କୋଉଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ତମେ ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିବ ପଢିଲା ବେଳେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଭକ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର 2ଟି ମହତ୍ ଗୁଣ କଣ ନା ସେବା ଏବଂ ପୂଜାର ପରିପୂରକତାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ଓ ପୂଜା କରିବା ଓ ସେବା କରିବା ଦିଟାର ପରିପୂରକତାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଢଙ୍ଗିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛୁ, ବହିର ମୂଳ ଧାଡି ଅନୁସାରେ କଣ ଅଛି ନା ସେବା ସବୁବେଳେ ପୂଜାର ଆଶ୍ରୟ, ପୂଜା ସେବାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। କଣ ସେବା ସବୁବେଳେ ପୂଜାର ଆଶ୍ରୟ, ପୂଜା ସେବାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିହଉଛି, ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ବୁଝିବା। ଦେଖ
ସେବାର ଅସଲି ରୂପ ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ସେବକ କେବଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତାର ସେବା ପାର୍ଥିବ ଲାଭ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେବା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଚରଣ। କଣ ହଉଛି ନା ସେବାର ଅର୍ଥ, ସେବା ସବୁବେଳେ କଣ ନା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେବା ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେବା ଯିଏ କରେ ସେ କଣ କରେ ନା ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖେ ନାହିଁ ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ସମଷ୍ଟିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଠିକ ହବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଠିକ ବାଟରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଉପକାର ହବ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖେ। ସେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜର କାମ କରିବି, ନିଜର ଭଲ କରିବି, ନିଜେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବି, ନିଜେ ଖାଲି ସବୁ କରିବି, ସେଇଆ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ, ସେଇଠି ହଉଛି ସେବା। ବୁଝି ହଉଛି? ତ ସେବା ହଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଚରଣ, କଲ୍ୟାଣ କର୍ମ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନତା। ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କାମନା ଜଡ଼ିତ କର୍ମ କେବେ ବି ସେବା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହଁ। କଣ ଏବେ ସେବା ମାନେ କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା କଲ୍ୟାଣ, ସେବାର ମାନେ ହଉଛି ଜନ କଲ୍ୟାଣ। ଆମେ ସେବା କାହାକୁ କହୁ ନା ସେଠି ଜନ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉଥିବ, ସେଠି ସେବା କହୁଥିବା, ନା କି ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ରୂପକ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ କାମନା ଜଡ଼ିତ ଆମେ ସେବା କଲେ ଏଇଟା ମିଳିବ, ଆମେ ସେବା କଲେ ସେଇଟା ମିଳିବ, ମୁଁ ତାର ଟିକେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ ସେ ମତେ ସେଇଟା ଦବ, ନୁହଁ କି? ସେମିତି ନାହିଁ। ମତେ ବାସ୍ ମୋ ମାନବିକତା ଦେଖେଇକି ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ବାସ୍ ସେତିକି। ତା ବଦଳରେ ମତେ ସେ କିଛି ଦଉ ନ ଦଉ କି କିଛି ନ ହଉ, ମତେ ବାସ୍ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେବା। ବୁଝି ହଉଛି? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପକାରୀ ପ୍ରଣିପାତକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥାଇପାରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ଉପକାରୀ ପ୍ରତିପାତକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେବା ପ୍ରଦେଶବାସୀ ଭାବୋଦୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି ତା ଭିତରେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ତମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ବଟ୍ ଏମିତି ହିଁ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି କୁହ? ଏମିତି ହିଁ ତା ଭିତରେ ୱାର୍ଡ ଅଛି କି ସେଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଲା। ତ ଉପକାରୀ ପ୍ରଣିପାତକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେବା ପ୍ରଦେଶବାଦୀ ଭାବୋଦୟ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ସେବା ହଉଛି ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ଦୋଷାମୋଦ ଏବଂ ତୋଷାମୋଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ପରମ ଆମୋଦର ଅଟେ। ଦୋଷାମୋଦ ତୋଷାମୋଦ ମାନେ ସେବା, ସେ ମୋଟ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝ ପିଲା ମାନେ ସେବା ହଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ଏଥିରେ କାହାକୁ ଖୋସାମତ କରିବା, କାହାକୁ ତୋଷାମତ କରିବା, କାହାକୁ କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ନଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ହୀନମାନ୍ୟତା ନଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ। ବାସ୍ ସେବା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିବାର ଅଛି, ଜଣକୁ ମତେ ଖରାପରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ କିଛି ନଥାଏ। ବୁଝି ହଉଛି? ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ନା ସମ୍ବୋଧନର ବ୍ୟାକରଣ ଭେଦ। ସେଇଠି ବହୁତ ଏଇ ସବୁ ଟପିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସେଇ ଭକ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦୁର୍ଗମ ପଥ। ଲେଖକ ସାଧାରଣ ଜୀବନର କପଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏକ ବନ୍ଧନ ରହେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ବନ୍ଧନ ରହେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏଠି ବହିର ଏଇ କୋଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ବୁଝିପାରିବ କି ନାହିଁ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ବହିର ତାଙ୍କ ନିଜ ୱାର୍ଡ, ଏଇଟା ସେ ତାର କୋଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଏଠି ଆଡ୍ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆ ଭିତରେ ଅଛି କୋଟେସନ ଭିତରେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଇନ। ବୁଝି ହଉଛି? ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଲେଖକ ସାଧାରଣ ଜୀବନର କପଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଆମର ଅଛି, ଆମ ମନରେ ହଜାରେ କପଟ, ହଜାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇକି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ବନ୍ଧନ ରହେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ। ଗୋଟେ
कोटेशन तांकर संसार रे लौकिक संपर्क रखुथिबा अनेक बंधुजन मिली पारंती संसार रे लौकिक संपर्क रखुथिबा अनेक बंधुजन मिली पारंती किंतु जणे प्रकृत आत्मार बंधु मिलिबा एक कठिन साधन। ठीक कथा कौन लिखा है ना संसार रे एमिति बहुत सारा बंधु मिलिबा सहज मु आज चाहिले लक्ष्य बंधु मोर सांग होई जिवे किंतु जणे प्रकृत बंधु जे मोर एक्चुअली काम रे आसीबो जे मोर खराब समय रे मते साहाଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ରାତି ବେଳ ସେ ଉଠିକି ଆସି ପାରୁଥିବ ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଫୋନ କଲଟେ କଲେ ସେ ଉଠାଉଥିବ ସିଏ ହଉଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତ ଏଇ 100 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଯେ କି ମୋ ନିଜର ମୋ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ ସେ କେତେ ଜଣ ଏଠି ତ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପାଇବା କଠିନ ସାଧନ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସାଧନ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ ନାହିଁ। स्वार्थ क्रोध लोभ मोह एवं अहंकार प्रवेश घटिले यही पवित्र बंधुत्व अवक्षय घटे। पवित्र बंधु देख आज मोर बंधुटी बहुत सुंदर मते मो सांग मो सांग मिशुची बसुची मजा मस्ती आम सबू करूचु किंतु जेते बेले ता बंधुत्व भितर स्वार्थ आसीजिवो किंबा क्रोध आसीजिव कौन कारण बंधु जदि रागी गला किंबा कौन कारण जदि बंधु मते मो पाखरु किसी स्वार्थ चाहिला किंबा मोर किसी धन संपत्ति हो किसी गोटे भल जिनस देखिकी जदि लोभ कला बा मोह आसीगला बा मोठू अहंकार आसीगला मते देखिकी ईर्षा कला ताहले से बंधुत्व रे शत्रुता पशिजिव से बंधुत्व मारात्मक रूप धारण करिवो से बंधुत्व कौन हम ना सर्वस्व लुटि नब बंधु बंधु को केमिति हैरान करूछन्ति बंधु बंधु को केमिति मारुछन्ति केमिति ताको केमिति कोन करूछन्ति आजिकल तो सब देखुथुबो न्यूज रे जानथुबो से माने बहुत भलो सांग केते वर्ष धरि कि मिसिथिबे किंतु हठात तांको संपर्क रे कोन गुटे आसीथिबो लोभ मोह माया किंबा स्वार्थ किछि गुटे आसीथिबो बंधु बंधु को सांगे सांग हत्या करि दउची। तो ए सब कथा बुझेइचन्ति नित्यानंद महापात्र। नेक्स्ट कौन अच्छे ना प्रभुत्व दासत्व मुक्ति एवं वैष्णवीय प्रेम। प्रभुत्व दासत्व मुक्ति एवं वैष्णवीय प्रेम साधारण पार्थिव संसार एवं ईश्वरीय भक्ति मध्य थिबा पार्थक्य को लेखक तांको बहिर परवर्ती पृष्ठा गुडी करे आलोचना करछन्ति। कोन ना साधारण प्रेम बा साधारण पार्थिव संसार प्रेम गोटे अलग ईश्वर को भक्ति करबा अलग। सतरे मु मो भाई मो बापा माँ स्वामी क्या केमती भल पाइबे सेटा गोटे अलग आ मो भगवान को गोटे प्रेम करी तांको भल पाइबी से भल पाइबा अलग भक्तर भल पाइबा अलग बाप माँ पिला छुआ एमान को भल पाइबा गोटे अलग। प्रभु हेले दास भावे जागे प्रभु हेले दास भाव जागे बुझी होची तांको कोटेशन गुडा गोटे 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 एथि देइछि हला प्रभु हेले दास भाग जागे माने प्रभु जते बेले मु प्रभु को जते बेले भल पाइबी प्रेम करी सेते मते एमिति लागिवो कि मु होची तांकर दास मु तांकर सेवक मु तांकर सब किछि कोन सेवा पूजा सब करिबी प्रभु को पाखरे मु दास तांको चरण रे मोर जीवन तांको चरण रे मो दासत्व स्वीकार करूची भगवान को पाखरे। किंतु सेइति जदी आउ कि बाप माँ भाई के सांग साथी जीवो कई मनीष चाहब कि मु तार दास होइकी रहिबी किए चाहे मो सांगर दास होइकी रहिबी किए चाहे मु मोर भाईर दास होइकी रहिबी मो भौणीर दास होइकी रहिबी कि मो स्वामीर गोटे दास होइकी रहिबी चाकर भलिया माने पद सेवा करिबी ता पादरे मोर जागा केही चाहंती ना। किंतु भगवान को प्रेम रे सेटा हुए भगवान को प्रेम रे आमे कहे ना आमे भगवान को चाकर आमे भगवान को दास भगवान को पादरे आम जागा भगवान को पाद धूली मुंडरे नहीं कि एते आमर प्रेम तेणु प्रेमर अर्थ बदली जाए केतेबेले ना पार्थिव संसार प्रेम अर्थ अलग भगवान को भक्तिर अलग अर्थ अलग। एटी जो से गोटे कोटेशन देइछन्ती प्रभु हेले दास भाव जागे प्रभु हेले जतरा भगवान है जतेबेले भगवान को प्रेम आमे प्रेम करे सेतरा आम मन दास भावना जागृत हुए जाग हुए माने आमे दास भाव आमको आमे तांकर पूजा करू। ईश्वर बंधु को अभेदत्व संसार रे प्रभु भृत्य मध्य क्षमता शासन और भयर संपर्क थाए प्रभु भृत्य मध्य क्षमता
शासन और भयर संपर्क थाए। प्रभु आ जे चाकर तांको भितर कौन थाए क्षमता थाए। जे प्रभु होता है सी जे प्रभु माने बड़ लोक जी होता धनी कि जहाँ भी बड़ लोक से कौन होता क्षमतार पावर देखाती सी शासन करती भृत्य बा चाकर को निज चाकर को शासन करते अरे एटा करदेबू सेटा नहीं जीवु सेटा रखीदेबू सेटा कहीं कलुनि एमती शासन करती संपर्कर भय दी जन भितर कौन हुए ना चाकर सब भयर थाए भृत्य जी से सब प्रभु को भय करुए किंतु प्रकृत भक्ति और प्रेम रे प्रभुत्व अहंकार संपूर्ण लिप्त होता है। किंतु जो प्रकृत भक्ति आ प्रेम थाए केही क्या चाकर बोली कहते केही क्या कम भावती मु बड़ सी बड़ मु जहाँ सी से आम दी जन सामान आम भितर किसी बड़ सान ना यहाँ हूँ प्रकृत प्रेम प्रकृत भक्ति जो दासत्व आसो जो अहंकार आसो प्रभुत्व आसो शासन कर मनोवृत्ति आसो कौन भल पाइबा ना कौन प्रेम ना कौन भक्ति ना। पुस्तक स्पष्ट भाव में उल्लेख अच्छे जे बंधु और भगवान दुह एका प्रकार बंधु आ भगवान दी जन एका प्रकार मु भगवान को जमती निष्ठार सह पूजा करी बंधु को भी सेमिति पूजा तो करी किंतु निष्ठार सह बंधुत्व पालन करी मु जनकर बंधु मत से विश्वास करे मत सब कथा शेयर करे मत से आपद विपद सब बड़े डाके मो पाखे बसे दुख सुख मत बांटे मुझे विश्वासघात करी तेणु भगवान भक्ति बंधु भितर किसी पार्थक्य ना बंधु को जमी भल पाचे भगवान को सेमती भल पाचे दी जन को पाइबा किंतु आमे कौन करुचे भगवान को भक्ति करुचे किंतु बंधु संगे विश्वासघात करुचे बंधु संगे बंधु को देखिले आमर इच्छा होती भगवान को आम अलंकार देके सजाऊे आम इच्छा होनी कि बंधु जदि गोटे सुना चेन पकईचे आमको देखिक इच्छा होची नुह तो ये बंधु आ भल ईश्वर भितर आम भाग करके करदे एमती कि बंधु आ भगवान को भल पाइबार किसी पार्थक्य ना मो बंधु को मुझे प्राण प्राणे जीवन बंचेबी को कौन करी विश्वासघातक सागर करी जमी भगवान को मुझे विश्वास करे सेमती। तो बंधु और भगवान दुहे एका प्रकार वैष्णव चेतना रे भगवान मध्य निज भक्त को बंधु रूप में भावती भगवान निजर भक्त को बंधु रूप में आलिंगन करती जमी सुदामा को सुंदर भाव में भगवान एत बड़ है कि सुदाम दौड़ी आसी सिंहासन ओह्लैकी सुदामा को आलिंगन करने श्री चैतन्य और श्री कृष्ण वैष्णव प्रेम धारा को आधार कर लेखक लिखिं ब्रज भाव सदा संकीर्तन परं ये जो कोटेशन गुड़ा मुझे पिला माने अच्छी एगुड़ा तांकर निजर लाइन गुड़ाक मुझे गोटे गोटे आड करी वज्र भाव सदा संकीर्तन परं एठी दायित्वर ग्लानि न थाए परं प्रेम एक समान पवित्र आसन प्रतिष्ठित होता है एठी सार्थक सेठी सार्थक भक्तिर प्रकाश घटे बुझे। नेक्स्ट कौन हाँ देख 5 नंबर शरणागति एवं प्रेम लक्षण भक्तिर चरम सीमा अध्यायर अंतिम पर्यायर प्रारंभिक अध्यायर अंतिम पर्यायर कौन ना कौन लिखते ना भक्तिर सर्वोच्च अवस्था अर्थात शरणागति उपर आलोकपात करिसेंती बहिर मूल शब्दावली अनुसार बंधुर चरम अवस्था शरणागति बंधु जी से तार शेष अवस्था कौन शरणागति शरणागतिर चरम लक्षण से चित्त अनुसंधान शून्य हो रहे कौन बुझा लाइनटा नात्म समर्पण और संस्कृत श्लोकर व्याख्या कौन ना परम साधना को स्पष्ट करने बहिरे कौन अच्छी बहिरे संस्कृत श्लोक दि जाइछि आश्लिष बा पादरतां पिनष्ट मां आदर्श नाम मर्म हतां एटा बहिरे अच्छी तुम जो जे लिखिछन्ति नित्यानंद महापात्र तांकर कोटेशन अच्छी है एटा मु लिखि ना सी लिखिछन्ति बुझिला तेणु मुझे को आड करछि कि बहिर संस्कृत श्लोक बोली तुमने बुझीबा न तुम भाव मु गोटे कौट आनिक देछि सी लिखिछन्ति अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति कौन सी जाति अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति कौन सी जाति सामाजिक निंदा कि शास्त्र कठिन नियम रे बाधा नुह प्रकृत प्रेम रे कौन सी जाति नाही समाज रो निंदा किए कौन कहूची सेटा शुणेनी प्रकृत प्रेम शास्त्र कठिन नियम भी मानेनी प्रेम आउ बहिर मूल धाड़ी अनुसार प्रेम रे लक्षण सृष्टि कारण करुणा बंधु कौन
कौन लिखिं पुणी से ना प्रेमर लक्षणा सृष्टि करुणा बंधु कौन से जाति मित्र बा सखा बुझा आ बेदरे बदल हुए ना एक पूर्ण आत्म समर्पणर भाव जो चित्त समस्त चिंता को मुक्त हुई केवल शुद्ध निर्मल आनंद समुद्र निमज्जित हुए बुझी ना पिला माने ना प्रकृत बंधु रे कौन हुए ना प्रकृत बंधुत्व रे सेठी कौन स्वार्थ न थाए समाज को डरिबार निंदार समाज निंदा अपवाद को डरिबार कौन डर न थाए सखा मित्र मित्र बा सखा बुझा भेद बदल हुए ना कौन मित्र सखा भितर बुझाणा भल थाए यह हूँ पूर्ण आत्म समर्पणर भाव बुझी हूँ। तो आशा करे तुम को वीडियो भल लगी तार कंक्लूजन अच्छी भी देख कौन अच्छी ना से नित्यानंद महापात्र पत्र पत्रिमा ग्रंथर प्रतिमा ग्रंथर भक्ति अध्याय ओडिया प्रबंध साहित्य को महान आध्यात्मिक मनस्तात्विक दर्शन प्रदान करिछि निजर स्वार्थ कामना एवं अहं भाव को संपूर्ण त्याग करि से सेवा मनोभाव रखिबा संपर्क रे निष्ठा पर प्रेम रो समन्वय आनिबा एवं परम सत्ता बा भगवान निकट रे निजको संपूर्ण समर्पण करवा ही संपूर्ण अध्यायर असली सारमर्म।